ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र भिडियो रे एभली शक्तिशाली दुई गोटी मोहिनी मंत्र को शेयर करुच्ची, जार उच्चारण मात्र के ही जेकोसी व्यक्ति नारी पुरुष निर्विशेष रे तंत्र समोहित विमोहित अवस्था को प्राप्त होता है। आपनकर जेकोसी मध्य उद्देश्य थाओ ता आपनकर प्रेम प्रणय संपर्क होता चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में कौन नारी पुरुष को आपंकर चाकरी कल्याणार्थे बसीभूत करने होता अथवा उपरिस्थ ऑफिसर को आपंकर हाथ मुठा रखिक कौन कार्य साधित करने होता वाणिज्य व्यवसाय स्थली में कौन नारी पुरुषंकर जदि आपंकर एकांत साहाय्य काम्य होता है बसीभूत कर रखापी चाहता तेज मोहिनी वशीकरण क्रिया शीघ्र संभव होता है अथवा जदि शत्रु को चाहती दमित कर रखापी तेबे यही मोहिनी मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ अटे। आपनकर कौन उद्देश्य को यही मोहिनी मंत्र आदौ निराश करे नहीं, आपन सेतिरे शतकड़ा 100 सफलता लाभ करथांती। आपनकर यही मोहिनी मंत्र कामदेवंकर मोहिनी मंत्र अंतर्गत। एपर तो देखिया गले कामदेवंकर बहुत गुड़िए मोहिनी मंत्र अच्छी, तन्मध्यरु केतक उन्मुक्त एवं गुप्त। साधारणतः कामदेवंकर गुप्त मंत्र गुड़िक अत्यंत त्वरित बेगर कार्य करिथाए एवं स्वयं सिद्ध मध्य याको सिद्धि करिवार आवश्यक नहीं। आज क्षुद्र भिडियो रे जो दुई गोटी मोहिनी मंत्र को शेयर करुच्ची ए माने प्रायतः गुप्त आपण मानकर कल्याणार्थे मु याको शेयर करुच्ची। जो अविवाहित युवक युवती माने तांको जीवन रे कोनसी मन पसंदर साथी को खोजुचंती आज पर्यंत प्राप्त होई पारु नहीं, सेमानक उद्देश्य रे एक मंत्र आधे मु शेयर करुच्ची जैकि बहु बार परीक्षित उच्चारण मात्र के ही आपनकर मन पसंद जीवन साथी आपको मिलिबो। एवं जो माने विवाहित रिलेशनशिप रे अछंती, कपल होंतु मैरिड पर्सन होंतु, जो माने कि तंत्र आकर्षण शक्ति कमी जाउची परस्पर मध्यरे दंपति मानक मध्यरे सेमानकर जीवन एक नूतन रंग भरिया पे नूतन उद्दीपना खेलिया पे आउ गोटे मंत्र मुझे शेयर करुच्ची। जदि से सामान्य उच्चारण करती परस्पर प्रति पूर्व ठारू अधिक स्नेह बंधन में आबद्ध हेबे, जतिके आकर्षण उभय मध्य कमुला से आकर्षण 2 गुणा वर्धित हम। तेबे कामदेवंकर एई दुई गोटी मंत्र को आपण माने किभली केउ बाटे स्मरण करिवे ताको मु वीडियो भितरे संपूर्ण भाव में विश्लेषण करिछि। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आस्तिले एभली कंटेंट रुचि रहउतिले चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करे एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करिनतु, जेबली कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एभली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किसी ज्ञान आहरण करें। तेज फ्रेंड्स, एवं नजर पकड़ शक्तिशाली कामदेवंकर मोहिनी महामंत्र जहाँकि एठी मु दुई गोटी मंत्र को शेयर करुच्ची। गोटे हूँ आपंकर अविवाहित मानक जो मानकर एबे मध्य जीवन साथी नहांती, जीवन साथी को से खोजुचंती अथवा जीवन साथी थिले तांकर ब्रेकअप हो जाइछि, परस्पर ठारू विच्छिन्न हो जाइछंती, से मानक उद्देश्य एक मोहिनी मंत्र को मु शेयर करुच्ची। जदि से माने याकू एही विधि मते सामान्य स्मरण करंती देखिबे तांकर जीवन समान जहाकू चाहुचंती आसिया पई सेही नारी होंतु बा पुरुष निश्चित भाव तांका सह संपर्कित हेबे। आ जो मानकर ब्रेकअप हो जाइछि सेमानकर ब्रेकअप समस्यार पुनरुद्धार मध्य होई परिबो। एवं द्वितीय मोहिनी मंत्रटी रहउछि आपनकर विवाहित व्यक्ति मन पई जो माने रिलेशनशिप रे अछंती, मैरिड पर्सन कपल हेक अछंती, जदि सेमानक मध्यरे तंत्रोक्त आकर्षण शक्ति कमी जाउछि, सम्मानर भाव कमी जाउछि, आउ पूर्वपरी स्नेह संपर्क रहु नहीं, सब झगड़ा झाटी लगुच मुह आड़क तो आ मुह साड़ू सामान्य कथार बचसा हो जाउछंती। छाड़पत्र भली समस्या मध्य सेमानक मध्य सृष्टि होउछि। स्वामी निज घरे थिला बेले स्त्री ताकू छाड़ी बाप घर को पलि जाउछि एवं आउ आसिया को मन करू नहीं। जदि एई भली तंत्रोक्त आकर्षण शक्ति कमी जाउथाय, सम्मान शक्तिर कमी जाउथाय, तेबे कामदेवंकर एई द्वितीय मंत्रटी चमत्कार ढंग से कार्य करिथाय, जद्वारा कि सेई व्यक्ति नारी पुरुषों मध्य से रिलेशनशिप रे थांतु, मैरिड बा कपल पर्सन होइतांतु, तांको भितर एक नूतन तंत्रोक्त आकर्षण एवं वशीकरण शक्तिर सृष्टि होता है एवं परस्पर प्रति पूर्व ठारू मध्य अधिक स्नेह संपर्क में आबद्ध होइतांती। तेबे एई दुई गोटी मंत्र को आपण माने किभली स्मरण करिवे, केउ नियम रे स्मरण करिवे ताहा एई क्षुद्र वीडियो माध्यम शिक्षा लाभ करंतु। एवं जदि जीवन में कौन ना कौन क्षेत्र में आपनकर एही प्रेम प्रणय संपर्क को लेकरी गभीर मर्माहत अवस्था रहउचंती, जीवन में जहाँ मध्य आशा इच्छा स्वप्न रहउची कौन नारी पुरुष को लेकरी जदि ताहार परिपूर्णता घटू नहीं, तेबे आपनको मु कथा दउची आपण माने एही विधि मते जानतु। खूब कम समय मध्य आपनकर सेही नारी पुरुषों सह आपनकर गभीर प्रेममय संपर्क में आपण माने लिप्त हेबे एवं तांको द्वारा आपनकर जीवन में अनेक रंग भरीजिवो। तेबे एई दुई गोटी कामदेवंकर मंत्र मध्यरु केउ मंत्रटी अविवाहित माने जपन करिवे
ଏବଂ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିବାହିତ ମାନେ ଜପନ କରିବେ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସହ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଯୋଗାଇ ଦଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଦେଖିକରି ଏହାକୁ ଜପନ କଲେ ଏହାର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଅତଏବ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସରଳ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ କେତେ ଥର ଆପଣ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିବାହିତ କିମ୍ବା ଅବିବାହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବାଛିକରି କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଘୋଷିଦେଲେ ଏହାର ସାମାନ୍ୟ ବିଧି ମତେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏହାର ଜପନ କ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶନିବାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନର ରାତ୍ର କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଶୟନର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗ ମୁଖ ହୋଇକରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କାମଦେବଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ହେ କାମଦେବ, ମୁଁ ଆଙ୍କ ବିନା ରହିପାରୁନାହିଁ, ଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳର ସ୍ମୃତି ମୋତେ ଛଟପଟ କରୁଛି, ମୋତେ ଆଙ୍କ ସହ ମିଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କାମଦେବକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଯେଭଳିକି ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। କାମଦେବଙ୍କୁ ଅନୁନୟ କରିବେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆସନ ପକାଇକରି ବସିକରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ଦୁଇ ଗୋଟି ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକା ନିୟମ ରହିବ। ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ, କାମଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନର ରାତ୍ର କାଳରୁ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନନଷ୍ଟପ୍ ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ବଜାଇ ରଖିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହ ମିଳନ ନ ଘଟିଛି। ଯଦି କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କରୁଥିବେ, ମାତ୍ର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ମିରାକିଲ୍ ଘଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମିଳନ ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି ଜପନର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ସେଭଳି ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଜାଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତାର ସ୍ତର ବଢ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ଆସିଯିବ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦମ୍ଭ ସାହସ ଆସିଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଜପନ କରି ଚାଲୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମିରାକିଲ୍ ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ମନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଏଠି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ନାହାନ୍ତି, ଜୀବନସାଥୀଟିକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅଥବା ବ୍ରେକଅପ୍ ସମସ୍ୟା ଘଟିଛି, ତାଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ମନପସନ୍ଦର ସାଥୀଟିକୁ ନିଜର ଜୀବନ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ରହୁଛି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ କାମଦେବାୟ ୟସ୍ୟ ୟସ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭବାମି ୟସ୍ୟ ୟସ୍ୟ ମମ ମୁଖଂ ପଶ୍ୟତି ତଂ ତଂ ମୋହୟତୁ ସ୍ୱାହା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସରିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଇଭଳି ରହୁଛି ଓಂ କାମଦେବାୟ ବିଦ୍ମହେ ରତିପ୍ରିୟାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଅନଙ୍ଗ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟିପି ନେଇଥିବେ ଏବଂ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।